नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो पीएम किसान योजनार 23तम इनस्टलमेंटर टंका आपण मानक आसंता 20 तारिख शनिवार दिन मिलवाई जाऊँगी। तेणु 23तम इनस्टलमेंटर टंका आसवा पूर्वर वर्तमान समस्त चाषी भाई भौणी मानक मनरे गोटे प्रश्न रही जे पीएम किसान 23तम इनस्टलमेंटर टंका आम अकाउंट को आसीबो कि नाही। ता सहित जो माने नुआ करी आवेदन करिसेंती सेमानकर मध्य बहुत सारा डाउट रोची जे आवेदन कला परे किछि लोकंकर आपण मानकर एप्रूव हेची एवं आउ किछि हिताधिकारींकर जोटा कि रिजेक्ट मध्य हेची। तो जो मानकर एप्रूव हेची सेमाने केते टंका पाइबे एवं जो मानकर रिजेक्ट हेची सेमाने केमिति पुणी थरे पीएम किसान ले शामिल हेबे एनै आपण मानकर बहुत सारा कमेंट गत काली ठारो जाकी आसुची। जेहेतु वर्तमान आम टेलीग्राम चैनल टी बंद अछि तेणु बहुत जन हिताधिकारी बा बहुत जन पुराना सब्सक्राइबर जो माने कि वर्तमान आम सहित कांटेक्ट करि पानांती तो सेमानक पई गुटे इंपोर्टेंट अपडेट अछि। आपण माने जदि आम सहित कांटेक्ट करिया पई चाहुचंती बा आम सहित जोड़ी रहिया पई चाहुचंती ताले डिस्क्रिप्शन ले आपण मानक पई व्हाट्सएप चैनल रो लिंक मु दे देछि। तो सेही व्हाट्सएप रे आपण माने जॉइन हेई परिबे। आपण मानकर जहाँ भी डाउट अछि सेठी आपण माने मो सहित कांटेक्ट करि परिबे। तेणु जो माने पुराना सब्सक्राइबर रहिचंती आपण माने टेलीग्राम रे निजर डिटेल्स शेयर करि पानांती सेमाने व्हाट्सएप रे जॉइन हेई निज निजर डिटेल्स थाकी मो सहित शेयर करिवे। एबे आसंतु जानिबा जोटा कि पीएम किसान योजनार 23तम इनस्टॉलमेंट रे आपण मानकु केते टंका मिलिबो एवं जो एफटीओ प्रोसेस नु जो मानकर अछि सेमानकर एफटीओ प्रोसेस नु हला पळे सेमाने वर्तमान गुटे कन्फ्यूजन रे अछंती जे हमरो टंका आसीबो कि नै। सब किछि डिटेल्स म आपण मानकु कहबी तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। एवं जदि आपण माने एई वीडियोटी आपणकर फेसबुक बा इंस्टाग्राम रे देखुचंती तो निहाती आमको फॉलो कर देबे। देखंतु पीएम किसान 23तम इनस्टॉलमेंट रे वर्तमान केते हिताधिकारी को टंका मिलिया पई जाउची ना 9.44 कोटी अर्थात 9 कोटी 44 लाख हिताधिकारी को मोट 18,880 कोटी टंका केंद्र सरकार तरफ प्रदान करा जिवो। एवं यही टंका आपण मानकर 20 जून ले जहाँकि आपण मानकर वेस्ट बेंगल एक साधारण सभा प्रधानमंत्री 3:45 समय आपण अकाउंट को टंका पठेबे। तो जो टंका आसीबो वर्तमान सबुठारु मेन कन्फ्यूजन रही जे आम जो टंका आसुची आमे केते टंका पाइबा। कारण पुराणा जो टंकाटी आपण मानकर आसीतिला तार तार जदि आमे डाटा देखिबा ताले 22तम इनस्टॉलमेंट रे मोट 9 कोटी 32 लाख हिताधिकारी को टंका प्रदान करा जायतिला। तेणु एथर 12 लाख रु ऊर्ध्व नुआ हिताधिकारी सामिल होइचंती। तेणु आम ओडिसा रे मध्य जो माने नुआ आवेदन करिथिले सेमानक मध्यरु बहु जनकर जाकी स्टेटस मध्य अपडेट हेची बा तांकर वर्तमान टंका मध्य आसीबो एवं तांकर स्टेटस अपडेट हैला परे देखंतु वर्तमान तांको कोन शो करूची। तो देखंतु एठी हमर जणे हिताधिकारी नुआ आवेदन जोटा कि डाटा मु आपण मानकु देखौची से नुआ रजिस्ट्रेशन करथिले। आपण माने जदि नुआ रजिस्ट्रेशन करूचंती ताले पीएम किसान लो सेल्फ रजिस्टर फार्मर रो स्टेटस चेक करि परिबे। स्टेटस चेक कला परे देखंतु एठी कोन मेंशन करिछि ना डियर फार्मर योर एप्लीकेशन फॉर पीएम किसान हैज बीन रिसीव्ड टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर ई-केवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी यूजिंग पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन और सीएससी सेंटर। अर्थात जो माने आवेदन करिचंती एवं एप्रूवल जो मानकर हेई जाईची सेमानकु कोन कहा जाउची ना तांकर केवाईसी कंप्लीट करिया पई पड़िबो। केवाईसी केमिति कंप्लीट करिवे ना आपण मानकर पीएम किसान ऐप रे आपण माने केवाईसी कंप्लीट करि परिबे। नहले आपण मानकर जोटा कि रहिची सीएससी सेंटर को जाई आपण माने बायोमेट्रिक रे ई-केवाईसी कंप्लीट करंतु जहाद्वारा कि नुआ हिताधिकारी मानकर टंका एथर 2000 टंका आसीबो तांकर 2000 टंका जाकी अकाउंट रे क्रेडिट हेई जिवो। ता सहित जो हिताधिकारी मानकर एठी रिजेक्ट हेईची जेकोनोसी कारण पई डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग अछि बा डिस्ट्रिक्ट लेवल रे रिजेक्ट हेईची सेमानकु एथर टंका मिलिबो नै। सेमाने पुणी थरे सीएम किसान पोर्टल थ्रू रे रीवेरिफिकेशन करा जाई बा रीअप्लाई करा जाई तांकु पीएम किसान ले शामिल करा जिवो। एटा गला नुआ हिताधिकारी मानक कथा। जो माने पुराना हिताधिकारी रहिचंती सेमानकर मध्य बहुत सारा कन्फ्यूजन रहिची। एई जो जतेबेले आपण माने स्टेटस चेक करूचंती पीएम किसान पोर्टल ले एफटीओ प्रोसेस बहु जनकर नो हो जाइछि बहु जनकर नुहे मैक्सिमम समस्तंकर हमर एफटीओ प्रोसेस नो करा जाइछि। कोन पई करा जाइछि जदि आपण माने 15 दिन पूर्वरु पीएम किसान पोर्टल ले स्टेटस चेक करथिबे एठी आपण मानकर एफटीओ प्रोसेस नो थिला
ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଥିଲା ନା ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ନା RFT। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର RFT ସାଇନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର RFT ସାଇନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୋ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର FTO ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଥ୍ରୁରେ DBT ମୋଡ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯଦି ଏଠି RFT ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଇନାହିଁ ବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥର 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 2000 ଟଙ୍କା ଆସି ନପାରେ। ତା ସହିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ପୋର୍ଟାଲ ପୁରା ବହୁତ ସର୍ଭର ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ କହୁଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସର୍ଭର ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପାରିବେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡିଂ ଏବଂ EKYC ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଯଦି ନୂଆ କରିଥିବେ ତା ସହିତ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାକୁ ସଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା ଅଲରେଡ଼ି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି PM କିଷାନ ଆପ୍ରେ KYC କରିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେବା କଥା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ କିସ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା କିସ୍ତି ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ବା ଯାହାର 3ଟି କିସ୍ତି ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 6000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର PM କିଷାନକୁ ନେଇ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।